चांद रात से क्या मुराद है? चांद रात की रात कौन सा ऐसा अमल करना चाहिए कि जिससे इंसान पर जन्नत वाजिब हो सकती है? बेहतर ये है कि बाजारों और गलियों में घूमने से कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाए। इस रात कौन सा ऐसा अमल करना चाहिए? सदका फितर किसे देते हैं और ये कौन से मुसलमानों पर वाजिब है? और इस साल हमें कितना सदका फितर देना चाहिए? इन तमाम सवालात के जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में। रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात को शब-ए ईद कहा जाता है। ये रात भी बड़ी फजीलत वाली है, लिहाजा इस रात को शब बेदारी करके अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहना चाहिए। इसकी फजीलत के मुतालिक चंद अहदीस मौजूद हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ईदैन की रातों में शब बेदारी करके क़याम करे उसका दिल नहीं मरेगा, जिस दिन सब लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे। दूसरी हदीस में है, हज़रत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 5 रातों में शब बेदारी करके अल्लाह की इबादत करे उसके लिए जन्नत वाजिब है, यानी ज़ुल्हज्जा की 8वीं, 9वीं और 10वीं रात। इसी तरह 3 रातें तो ये हुई और चौथी ईद उल फितर की रात, 5वीं शाबान और मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शब बरात। नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक की आखिरी शब में इस उम्मत की मग़फ़िरत होती है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो शब कद्र है? फरमाया, नहीं, कि काम करने वाले को इस वक्त पूरी मजदूरी दी जाती है जबकि वो काम पूरा कर लेता है। इस रात को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार और नवाफिल पढ़ने चाहिए ताकि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े और इबादत बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल हो जाएं। नाज़रीन, एक तो रमज़ानुल मुबारक में सारा महीना वो हम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता ही रहता है, फिर जो ही ये मुबारक महीना हमसे जुदा होता है फौरन हमें ईद सईद की खुशियाँ अता फरमाता है। गुज़श्ता हदीस मुबारक में शवाल अल मुकर्रम की चांद रात यानी शब ईद उल फितर को लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात करार दिया गया है। अल्लाह का करम है कि इसने माह रमज़ान अल मुबारक के फौरन ही बाद में ईद उल फितर की नेमत से सरफराज फरमाया। इस ईद सईद की बेहद फजीलत है। चनाचे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत में ये भी है कि जब ईद उल फितर की मुबारक रात तशरीफ़ लाती है तो इसे लैलतुल जायज़ यानी इनाम की रात के नाम से पुकारा जाता है। जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह अपने मासूम फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजता है। चनाचे वो फरिश्ते ज़मीन पर तशरीफ़ लाकर सब गलियों और राहों के सरों पर खड़े हो जाते हैं और इस तरह निदा देते हैं, ऐ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे रब्बे करीम की बारगाह की तरफ चलो जो बहुत ही ज़्यादा अता करने वाला और बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ करने वाला है। नाज़रीन, फिर अल्लाह ताला अपने बंदों से यूं मुखातिब होता है, ऐ मेरे बंदो, मांगो क्या मांगते हो? मेरी इज्जत व जलाल की कसम, आज के रोज़ इस नमाज ईद के इज्तिमा में अपनी आखिरत के बारे में जो कुछ सवाल करोगे वो पूरा करूंगा और जो कुछ दुनिया के बारे में मांगोगे उसमें तुम्हारी भलाई की तरह नजर फरमाऊंगा, यानी इस मामले में वो करूंगा जिसमें तुम्हारी बेहतरी हो। मेरी इज्जत की कसम, जब तक तुम मेरा लिहाज रखोगे मैं भी तुम्हारी खताओं पर पर्दा पोशी फरमाता रहूंगा। और फिर फरमाया कि मेरी इज्जत व जलाल की कसम, मैं तुम्हें हद से बढ़ने वालों यानी मुजरिमों के साथ रुसवा ना करूंगा। बस अपने घरों की तरफ मगफिरत याफ्ता लौट जाओ। तुमने मुझे राजी कर दिया और मैं भी तुमसे राजी हो गया। अल्लाह की तरफ से ये भी फरमाया जाता है कि जिससे जो कुछ दुनिया और आखिरत की खैर मांगनी है वो सवाल करे, उस पर जरूर करम किया जाएगा। काश ऐसे मांगने के मौके पर हमें मांगना आ जाए, क्योंकि अमूमन लोग इन मौकों पर सिर्फ दुनिया की खैर रोजी में बरकत और ना जाने क्या क्या दुनिया के मामलात पर सवाल करते हैं। दुनिया की खैर के साथ साथ आखिरत की खैर ज्यादा मांगनी चाहिए। इस मुबारक रात की बेहद फजीलत है, कोई साइल मायूस नहीं जाता। गौर तो फरमाइए नाजरीन, ईद उल फितर का दिन किस कदर बेहतरीन दिन है। इस दिन अल्लाह की रहमत निहायत ही जोश पर होती है। दरबार खुदावंदी से कोई साइल मायूस नहीं लौटा जाता। इस तरह अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह की बेपाया रहमतों और बख्शिशों पर खुशियां मना रहे होते हैं। जब कोई तालिबे इल्म इम्तिहान में कामयाब हो जाता है तो वो किस कदर खुश होता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि फितराना, जिसे सदका फितराना कहा जाता है और ज़कात भी कहा जाता है,
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کے مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو، صدقہ فطر واجب ہے۔ ناظرین، صدقہ فطر کے بے شمار فضائل ہیں۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت کو ٹالتا ہے۔ فطرانہ ادا کرنے سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ صدقہ فطر خیر کام میں مال خرچ کرنے کا نام ہے۔ صدقہ فطر روزے دار کو فضول اور فحش حرکات سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خورش یعنی خوراک بھی ہو جائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ صدقہ فطر ان تمام مسلمانوں مردوں عورتوں پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں اور ان کا نصاب حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے فارغ ہو۔ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 7.5 پاؤنڈ تولہ چاندی یا 52 تولہ چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو اور یہ سب حاجات اصلیہ سے فارغ ہوں، اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل و بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ بچہ یا مجنون یعنی پاگل بھی اگر صاحب نصاب ہو تو اس کے مال میں سے ان کا ولی یعنی سرپرست ادا کرے۔ ناظرین، صدقہ فطر کے لیے مقدار نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے جیسا کہ مذکور ہوا، لیکن فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے مال کے نامی یعنی اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہونے اور سال گزرنے کی شرط نہیں۔ اسی طرح جو چیزیں ضرورت سے زیادہ ہیں، مثلاً وہ گھریلو سامان جو روزانہ کام میں نہیں آتا اور ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہو، تو ان اشیاء کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں یہ فرق کیفیت کے اعتبار سے ہے۔ ناظرین، مالی کے نصاب مرد پر اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے، چاہے پھر وہ پاگل اولاد بالغ ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ہاں، اگر بچہ یا مجنون خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے فطرہ ادا کر دے۔ مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ واجب نہیں۔ والدین نہ ہو تو دادا جان والد صاحب کی جگہ ہیں، یعنی اپنے فقیر یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے ان پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں۔ باپ پر اپنی عاقل و بالغ اولاد کا فطرہ واجب نہیں۔ کسی صحیح شرعی مجبوری کے تحت روزہ نہ رکھ سکا یا معاذ اللہ کسی بد نصیب نے بغیر مجبوری کے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے، اس پر بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں صدقہ فطر واجب ہے۔ عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہوتے وقت جو صاحب نصاب تھا اسی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد صاحب نصاب ہو تو اب واجب نہیں۔ اگر چاند رات یا رمضان المبارک کے کسی بھی دن بلکہ رمضان شریف سے پہلے بھی اگر کسی نے ادا کر دیا تب بھی فطرہ ادا ہو گیا، اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں فطرانے کی مقدار پاکستان میں کتنی ہے۔ ناظرین، گندم 2.25 کلو، جو 3.5 کلو اور کھجور 3.5 کلو، کشمش 3.5 کلو۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ انڈیا میں فطرانے کی مقدار کتنی ہے۔ گندم 2.25 کلو، جو 3.5 کلو، کھجور 3.5 کلو، کشمش 3.5 کلو۔ اگر یہ نہیں دے سکتے تو ان کی جتنی قیمت بنتی ہے اتنی ادا کریں۔